बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो औरतें हफ्ते में मोटापा ख़त्म करना चाहती हैं वो रोज़ाना इमली का शरबत पी लिया करें। सुबह निहाल मुँह 2 गिलास पीने से इंसान का दिमाग तेज़ हो जाता है। जैतून का तेल सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जो लोग सेब का जूस पी लेते हैं इनका जिगर हमेशा के लिए ताकतवर हो जाता है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां नहायत मजबूत हो जाती हैं। सर में दर्द हो या चकराए तो सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूध की निस्बत दही जल्द हज़म होती है। कब्ज़ और बदहज़मी में नहायत मुफीद है। दही आँखों के इन्फेक्शन से बचाता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने वाले इंसान दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर अपनी आँखों को बेहतर रखना है तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश करें। अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से खून की रवानगी बेहतर होगी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से हाजमा ठीक हो जाता है और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। खुशबू से दिमाग की कुव्वत बढ़ जाती है और बीनाई की कमी दूर करती है। आँखों की नज़र तेज़ करनी है तो सफ़ेद ज़ीरा खाया करो। जो लोग मोटे हैं और दुबले होना चाहते हैं तो वो नींबू और सब्जियां खाना शुरू कर दें। सोने से कबल अखरोट खाने से आपके दिमाग को ताकत मिलती है। नक्सीर को रोकने के लिए नाक के ऊपर बर्फ़ लगाओ या ठंडा पानी पी लो। दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए अंजीर का इस्तेमाल करो, इससे दिमागी सलाहियत बढ़ जाती है। पेशाब में ज़्यादा पीलापन आना शुरू हो जाए तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दें। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी के इस्तेमाल से होंठ काले पड़ने लग जाते हैं। जैतून का तेल दिल के अमराज में शिफा है और पेट की बीमारियों में मुफीद है। जैतून का तेल कब्ज़, बवासीर, अल्सर को ख़त्म करता है और बालों की सफ़ेदी को रोकता है। अगर दांत के दर्द का प्रॉब्लम हो तो लहसुन छील कर इसकी डली दांतों पर रखो और दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो केले को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लो, दांतों को साफ करें। नमूनिया में बच्चों को जैतून के तेल की मालिश करने से आराम मिलता है। फालिज में जैतून का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैतून का तेल आंतों और पेट के कैंसर से बचाता है और मैदे को दुरुस्त करता है। जलेबी दूध के साथ खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। काला नमक चाट लेने से गला नहीं बैठता। सालन के अंदर सिरका या नींबू डालकर खा लेने से इससे हाजमा ठीक रहेगा। अंजीर खाने से इंसान के मैदे की तेज़ाबियत और जलन ठीक हो जाती है। ज़्यादा खा लेने की सूरत में अगर भारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते खा लें। मेथी के इस्तेमाल से आँखों के पिलाहट दूर हो जाती है और मुंह का कड़वा जायका दुरुस्त हो जाता है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो मेथी के इस्तेमाल से जिस्म के दर्दों में आराम पहुंचता है। पुदीना हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। दमा और दिगर सांस की बीमारियों को दूर करता है। खाने को जल्द हजम करना है तो हरी मिर्च की चटनी दिन में 3 बार इस्तेमाल करो।
جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت دہی کا استعمال کرنے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہر روز چقندر کھانے سے پرانی کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے ایک چمچ کھا لینے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو پیاز کا استعمال دوپہر کو کھانے میں ضرور کرنا چاہیے۔ پودینے کے لیے پتے لے کر جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم تر و تازہ ہو جائے گی۔ شہوت میں کمی آنے لگے تو بادام اور چلگوزے کا حلوہ بنا کر کھا لو۔ روزانہ گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہے تو پہلے ہی دن ایک چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ خواتین کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ کھجور کھلائیں۔ رات کے وقت 4 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح کو پانی پی جائیں اور کھجوریں کھا لیں، لیکن اتنا یاد رہے کہ کوئی بھی کھجور کیڑے والی نہ ہو، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس ایک چٹکی میں ختم ہوگی۔ ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اس پھول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کریں۔ پٹھوں کے کچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنوں کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نیار منہ چنے کھا کر اوپر سے وہ پانی پی لیں۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو وہ دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے فاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوگی۔ ناظرین، پرانی فالج کا علاج خالص شہد نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کو پلانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار یہ عمل کریں۔ ایک گلاس گرم پانی میں 2 چمچ خالص شہد ملا کر چند بار پلائیں، فوراً فالج ٹھیک ہو جائے گا اور خون گردش کرنے لگتا ہے۔ کچھ عرصہ مسلسل یہ علاج کرنے سے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو فالج کا عملہ لاحق ہو گیا ہو تو اس کا روحانی علاج درج ذیل ہے۔ بعض حضرات نماز فجر سورۃ ملک 9 سورۃ یاسین 7 بار، سورۃ جمعہ 8 بار، اول و آخر درود شریف 1414 بار پڑھ کر روغن زیتون پر دم کریں اور اس سے روغن زیتون سے سارے جسم کی روزانہ مالش کیا کریں۔ ہو سکے تو زیر استعمال دوا بھی دم کر کے کھایا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے دن بدن فالج زدہ حصوں میں قوت و توانائی آتی رہے گی۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں سے نجات ملے گی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی لیا کرو، اس سے جسم میں طاقت ابھر آئے گی۔ روزانہ کچا لیمبو چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔